ये है SMB पावर टूल्स का 5 kg का ब्रेकर। मैंने अभी मार्केट से परचेस किया है। SMB 0810T 900 वॉट्स में आता है, 1900 RPM। और इसका पैकेजिंग अच्छा दिया है कंपनी ने। सत्रह mm का चीनी इसमें इंस्टॉल किया जा सकता है। इसके साथ आता है जो कैरी करने के लिए अच्छा होता है। इसके साथ एक यूज़र मैन्युअल आता है, इसमें सब इंस्ट्रक्शन दिया है। ग्रीसिंग इसके बारे में सब लिखा है। एक्सपेंशन लिखा है, कैसे कैसे पार्ट्स इसमें इस्तेमाल हुए हैं। इसके साथ ये 2 चीनी मिल इसके साथ आता है बॉक्स में। दूसरा एक फ्लैट चीज़ आता है इसमें। और इसका क्वालिटी अच्छा दिया है। ये कितना इंच में आता है? ये 10 इंच में आता है मशीन के साथ। एक स्पिंडल दिया जाता है स्पैनर इसके साथ ग्रीसिंग का हब खोलने के लिए। और ये इसका मशीन बहुत हेवी है, 5 kg इसका वेट है। इसके साथ जो हैंडल आता है वो 360 रोटेट होता है। 220 वोल्ट में चलता है, 900 वाट का। स्पिंडल इधर यूज़ करके इसमें ग्रीसिंग किया जाता है। इससे मशीन का लाइफ बढ़ जाता है। हैंडल है, 360 रोटेशन होता है इसका इस्तेमाल करते समय। इसका स्विच है, इसमें लॉक है, स्विच लॉक करने के लिए। ओके, थैंक यू। ये मशीन